নমস্কার বন্ধুরা, আবার এক দুর্ঘটনা কেন হচ্ছে? একের পর এক দুর্ঘটনা, একের পর এক মানুষের মনে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে, আতঙ্কে ভয়ে কাঁপছে। কেন হচ্ছে? সত্যিই কি পৃথিবী ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে তো ভগবান তুলে নিতে পারে। যে বিমানে ভাগবত গীতা ছিল, সেখানে গীতাটিকে ঠিক সেখানে গীতারে ঠিক অক্ষত অবস্থায় আছে, কিন্তু মানুষগুলো সব চলে গেল। তারই মধ্যে একজন বেঁচে রইল। আবার কেদারনাথে হলো এমন ঘটনা। কোথায় কোথায় এত দুর্ঘটনা ঘটছে? আমেদাবাদ, কেদারনাথ, পুনেতে পরপর তিনটে দুর্ঘটনা। আজ সকালে কেদারনাথের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা, আর সেখানেও মৃত্যু মৃত্যু দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। আর এই ঘটনার রেশ কাটলো না। আজকেই যেমন কেদারনাথের ঘটনা, তেমনি কেদারনাথ কপ্টার দুর্ঘটনার রেশ কাটার আগেই আবারও একটা বিপর্যয়। এবার পুনেতে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পর্যটকরা। আর পুনেতে সেতু বিপর্যয়, ইন্দ্রায়ণী নদীর উপর সেতু ভেঙে পড়লো, লোহার সেতু ভেঙে পড়া, এবং ঘটনার মুহূর্তের ছবি আপনাদের দেখাবো। সেই মুহূর্তের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। ঘটনার মুহূর্তে কিভাবে সেই সেতু বিপর্যয়, কিভাবে ব্রিজ রীতিমতো ভেঙে পড়লো ইন্দ্রায়ণী নদীর ওপর, এবং পর্যটকদের সমাগম ছিল সেখানে। দুর্ঘটনার মুহূর্তের সেই ছবি। 30 থেকে 35 জন পর্যটক সেখানে সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন, এবং কিভাবে মানুষ ভেসে যাচ্ছে। আর যে যে নদীর স্রোত বেশি, সেখানে মানুষ তাড়াতাড়ি ভেসে যায়, তলিয়ে যায়। কারণ আমরাও কিভাবে জলের স্রোত দেখুন, আর পর্যটকরা কিভাবে ভেসে যাচ্ছে, কিভাবে বাঁচাবে এদেরকে। কি ভয়ানক সেই ছবিগুলো। কত আতঙ্কিত আশেপাশের পর্যটকরা, এবং যেভাবে ভেসে যাচ্ছে আশেপাশে পর্যটকরা, তাদেরকে কিভাবে উদ্ধার করবে, আর আমরাও সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি। উদ্ধার কার্য চলছিল। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম সেই সময়, সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে উদ্ধার কার্য চলছে। এই যে ব্রিজটা, এই ব্রিজ একটা গ্রামের সাথে আর একটা গ্রামে কানেক্ট করে, আর এখানে ট্যুরিস্টরা ঘুরতেও যায়। সেক্ষেত্রে আজকের এই দুর্ঘটনা এক কথায় ভয়াবহ, মর্মান্তিক। কত ভয়াবহ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখে দেখে মানুষ, যাদের বিশেষ করে কোনো আত্মীয়, যাদের নিজেদের কেউ হয়, তারা তো চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। কারোর মা, কারোর সন্তান, সবাই তো চলে যাচ্ছে। এই বিমানবন্দরে গেল, এই যে ব্রিজটা ভেঙে পড়লে এতেও চলে গেল। একের পর এক দুর্ঘটনা কেন হচ্ছে এগুলো? তখন ঠিক কি ঘটেছিল? অভিজিৎ রয়েছে আমার প্রতিনিধি আমার সঙ্গে। অভিজিৎ, এক बात आपसे जानना चाहेंगे, ये हादसा हुआ कैसे? আমি বাংলায় ঘটনা বলছি। জিজ্ঞেস করছে অভিজিৎ, কি হয়েছে, কি হচ্ছে এখন, ওই সময় কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো। वक्त क्या हुआ था और अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है এখন কি পরিস্থিতি, কোনো কিছু কি জানা যাচ্ছে? इस बारे में? से हमें पता है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावळ तालुका में जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, उस टूरिस्ट स्पॉट पे जो कुंडमला नाम का जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे जो टूरिस्ट है पुणे से, महाराष्ट्र से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। वहाँ पे इंद्रायणी रिवर है, जिस रिवर के ऊपर ये पुल बनाया गया था, जो ब्रिज है, लोहे का ब्रिज बनाया गया था। वो ब्रिज आज दोपहर के 3:30 और 4 बजे के बीच में ओवरलोडिंग के कारण जो है कोलैप्स हो गया। और इसी दुर्घटना में जो दुर्घटना घटी है, उसमें इनका जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, आज दोपहर को ये सब हादसा हुआ है पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावळ तालुका में। जो इंद्रायणी पुल है, इंद्रायणी रिवर है, उसके ऊपर कुंडवाला नाम का ब्रिज है, जो टूरिस्ट प्लेस है पुणे शहर से नियर, पुणे सिटी से नियर अबाउट 2 घंटे की ये पूरी जर्नी है, जहाँ पे टूरिस्ट हर वीकेंड जो है वीकेंड मनाने जाते हैं। कुंडवाला नाम से बचाव कार्य जो वो शुरू कर चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू
हुआ है और ज्यादा लोग बह गए हैं, ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन जो ऑफिशियली नंबर है वो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। जब एनडीआरएफ की टीम ये पूरी जांच करेगी, पुलिस की टीम जो पूरी जांच करेगी, तब ये ऑफिशियली जो नंबर है वो सामने आएंगे। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उस हिसाब से 25 से 30 लोग बह गए हैं, उसमें से कुछ इंजर्ड है और 6 लोगों की डेथ जो है कंफर्म की जा रही है। प्रियंका, अभिजीत जी, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग घायल हुए, ये पुल कितना पुराना है? जैसे मैंने बताया, ये लोहे का पुल 30 से 35 साल पुराना था और ये जो पुल है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी उस कैपेसिटी से ज्यादा नियर अबाउट 30 से 35 लोग जो टूरिस्ट थे, 30 से 35 टूरिस्ट उसके ऊपर थे, उसमें से 10 से 15 टूरिस्ट जो है वो बह गए हैं और उसमें से 6 लोग की डेथ भी जो है वो सामने आ रही है। प्रियंका, अभिजीत जी, बचाव कार्य क्या चल रहे हैं अभी तक? जैसे मैंने बताया, एनडीआरएफ की जो टीम है मौजूदा, जो जहाँ पे दुर्घटना घटी है वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, लोकल पुलिस जो है वो भी वहाँ पे पहुंच चुकी है। पूरी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। वो जो लोकेशन है, जैसे मैंने बताया, सिटी से नियर अबाउट 2.5 आवर्स की जर्नी है। तो इस हिसाब से नियर अबाउट कुछ देर पहले एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो शुरू किया। लोग बचे हैं उनको नजदीक वाले जो अस्पताल है वहाँ पे भर्ती किया गया है। उनपे कुछ ज्यादा इंजर्ड नहीं है, लेकिन 10 से 15 जो मेजर इंजर्ड लोग हैं उनपे भी अभी जो ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो शुरू हो चुका है। प्रियंका, कितने लोगों को बचाया गया है? अभी तक 10 से 15 लोगों को जो है बचाया गया है और 10 से 15 लोग बचाना बाकी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो लोग ब्रिज पे थे उसमें से 30 से 35 लोग जो है वो बह गए हैं और उसमें से अभी 10 से 15 लोगों को बचाया गया है। उसमें से 10 से 15 लोग अभी उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। डेथ टोटल कितनी है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही जो है वो पूरी पिक्चर हमारे सामने आएगी। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, जो लोकल बॉडीज है उनकी तरफ से, तो वो 6 से 7 डेथ कंफर्म करे और 15 से 20 लोग इंजर्ड है। प्रियंका, अभिजीत जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये ब्रिज है ये कितना पुराना है? আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি, পুনেতে সেতু বিপর্যয়, ইন্দ্রাণী নদীর উপর ভেঙে পড়ল ব্রিজ, আর ব্রিজ ভেঙেই নদীতে পড়ে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। পুনের কুন্ডমালা গ্রামের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে যান বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বাকিদের খোঁজেই চলছে তল্লাশি। এখনো পর্যন্ত 10 থেকে 12 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুনেতে সেতু বিপর্যয়, ইন্দ্রাণী নদীর উপর ভেঙে পড়ল ব্রিজ, আর ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে মৃত্যু 6 জনের। পুনের কুন্ডমালা গ্রামের কাছেই দুর্ঘটনা। সেই নদীর জলের স্রোত দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এই নদীর স্রোত দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে পড়ে গেলে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। একটা পর্যটন কেন্দ্র, সেখানে এই লোহার ব্রিজ, যদিও প্রতিনিধি যেমনটা জানাচ্ছিল যে এই ব্রিজ অনেকটাই পুরনো এবং এটা একটা পর্যটন কেন্দ্র, এখানে পর্যটকরা আসেন, আজও এসেছিলেন, কিন্তু হঠাৎই এই বিপর্যয় দুর্ঘটনা। যে ইন্দ্রাণী নদীর স্রোত আপনারা দেখছেন, সেই স্রোতে ভেসে গেলে তাকে ফিরে পাওয়াটা অসম্ভব, কারণ ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পুনেতে সেতু ভেঙে পড়ে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত যে খবর, 6 জনের মৃত্যু হয়েছে, 12 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 30 থেকে 35 জন ছিলেন পর্যটক, এমনটাই জানা যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 12 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, উদ্ধার কাজ চলছে। পুনেতে ব্রিজ বিপর্যয়, ইন্দ্রাণী নদীতে ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 5। কুন্ডমালা গ্রামের কাছে এই সেতুতে বিপত্তি, নদীতে পড়ে যান বেশ কয়েকজন, 10 থেকে 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। 6 জন মারা গেছেন যে খবর পাচ্ছি আমরা। বাকিদের খোঁজে এখনো পর্যন্ত তল্লাশি জারি, 12 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 30 থেকে 35 জন পর্যটক ছিলেন সেখানে, প্রতিনিধি যেমনটা জানাচ্ছিলেন। সেতু বিপর্যয়, পুনেতে ইন্দ্রাণী নদীতেই ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। কুন্ডমালা গ্রামের কাছে এই সেতুতেই বিপত্তি। আচমকায় নদীতে এই স্রোত এবং নদীর ওপরই ভেঙে পড়ে ব্রিজ। লোহার এই ব্রিজ অনেক পুরনো বলেই জানা যাচ্ছে।
এবং এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র, বহু পর্যটক আসেন। আজ হঠাৎই এই বিপর্যয়, কিছুক্ষণ আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেতু ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। এখনো পর্যন্ত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে, কিন্তু 12 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুনেতে ব্রিজ বিপর্যয়, ইন্দ্রাণী নদীতে ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে এই সেতুতে বিপত্তি, নদীতে পড়ে যান বেশ কয়েকজন পর্যটক। উদ্ধার কাজ চলছে এখনো পর্যন্ত, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি জারি। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন কি ভয়াবহভাবে ব্রিজ ভেঙে যায়, সেতু ভেঙে বিপত্তি। 12 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, 6 জনের মৃত্যু হয়েছে, তলিয়ে গেছেন তারা। আরও বেশ কয়েকজন তলিয়ে গেছে, তবে তাদের খোঁজে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। পুনের ঘটনা, পুনেতে ব্রিজ বিপর্যয়, কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে যে ইন্দ্রায়ণী নদী, সেই ইন্দ্রায়ণী নদীতে ভেঙে পড়ল সেতু। কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে এই সেতুতে বিপত্তি। এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র, টুরিস্ট স্পট, এবং সেখানেই কিন্তু এই বিপর্যয়, বিপত্তি, ভয়াবহ দুর্ঘটনা। লোহার সেতু ভেঙে পড়ল, অনেক পুরনো এই সেতু আচমকাই ভেঙে পড়ে নদীর উপর, এবং নদীর যে স্রোত দেখাচ্ছি আপনাদের, সেই ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন সেই স্রোতেই ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েকজন। তাদের খোঁজে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে, তল্লাশি অভিযান চলছে। সেখানে এনডিআরএফ এর টিম পৌঁছেছে। পুনেতে ব্রিজ বিপর্যয়, কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে এই ভয়াবহ বিপত্তি। বারো জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 30 থেকে 35 জন ছিলেন বলেই জানা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত সেখানে, তবে সবাইকে এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, বেশ কয়েকজন এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ, তাদের খোঁজে এই তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। এই মুহূর্তে পুনের ছবি দেখাচ্ছি, কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে যে ইন্দ্রায়ণী নদী, সেই নদীর উপর এই লোহার সেতু, আচমকায় সেই সেতু ভেঙে পড়ে, বেশ কয়েকজন পর্যটক তলিয়ে যান। উদ্ধার 6 জনের দেহ, বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है, और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक की कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है, और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना किए। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है, और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। এখনো পর্যন্ত 6 জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, আরও বেশ কয়েকজন তলিয়ে গেছে, তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। পুনেতে ব্রিজ বিপর্যয়, প্রশাসনের তরফ থেকে আপনাদের সেই বক্তব্য শোনালাম। কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে এই ইন্দ্রায়ণী নদীতে ভেঙে পড়ল সেতু, তলিয়ে যান বেশ কয়েকজন। 30 থেকে 35 জন ছিলেন, উদ্ধার 6 জনের দেহ, বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। সেই ছবি দেখাচ্ছি, পুনেতে চলছে উদ্ধার কাজ। ব্রিজ বিপর্যয়, কুণ্ডমালা গ্রামের কাছে যে ইন্দ্রায়ণী নদী, সেখানেই ভেঙে পড়ল লোহার সেতু। আচমকাই সেতু ভেঙে পড়ে, অনেক পুরনো এই সেতু, তলিয়ে যান বেশ কয়েকজন পর্যটক। এটা একটা পর্যটন কেন্দ্র। উদ্ধার করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত 6 জনের দেহ, বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। অভিজিৎ পোর্টে রয়েছে আমার সঙ্গে প্রতিনিধি অভিজিৎ। अभी तक क्या स्थिति है? प्रियंका, जैसे के दर्शकों को कि अभी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे, जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है वहाँ पे पहुंच चुकी है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो ब्रिज गिरा उसकी वजह से 15 से 30 से 35 लोग जो है वो उस ब्रिज पे थे। उसमें से कुछ लोग जो है बह गए, और 6 लोगों की डेथ अभी तक कंफर्म जो हुई है वो सामने आ रहा है। अभी थोड़ी देर में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा पुलिस की ओर से, एनडीआरएफ की ओर से और फायर ब्रिगेड की ओर से, वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो डेट जो बताई जा रही है वो डेट ऑफिशियली डेट कंफर्म हुई नहीं है। 15 से 6 ये जो इंद्रायणी रिवर है जिसके ऊपर ये कुंडमाला जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और उसके ऊपर जो टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर
जो लोहे का ब्रिज बनाया गया था एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ और उसकी वजह से ये पूरा हादसा जो है उसकी वजह से हुआ है। और इसी हादसे में अभी तक जो है वो 30 से 35 लोग जो है नीचे गिरे हैं, उसमें से कुछ लोग बह गए हैं और 10 से 15 लोग इंजर्ड है और उसमें से 6 लोगों की डेथ जो है वो भी कंफर्म हो रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ पे स्पॉट पे जो ऑफिशियल्स है वो सब वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो लोकल एमएलए है, এমএলএ ওখানকার এমএলএ ওখানে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এমএলএ পৌঁছে গিয়ে কিছু করতে পারবে? যারা তো চলে গেছে, যারা ভেসে গেছে, যারা তলিয়ে গেছে, তাদের কি পাওয়া যাবে? আর যদিও পাওয়া যায় তাদের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम पुणे सिटी से वहाँ पे पहुँच रही है। फायर ब्रिगेड की टीम है, पीटीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम है, पुणे पुलिस की टीम है, वो सभी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है। रेस्क्यू जो है কিভাবে একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসছে, বিপদ মাথার উপরে নাচছে, কেন হচ্ছে? তাই সব সময় ভগবানকে ডাকুন, একমাত্র সেই পারবে সব কিছুকে রক্ষা করতে।